Welcome, Jendela Cerita, tempat kisah tak berujung bermula. Ikuti narasi Irsan. Jangan lupa, subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share agar tidak ketinggalan narasi Irsan terbaru. Selamat membaca dan dengarkan petualangannya. Gunung Tidur Raksasa Pogo. Di lembah yang subur di Tanah Buol, tinggallah masyarakat yang damai. Udara segar, buah melimpah, dan laut biru tak jauh. Hanya satu hal yang mengganggu, tanah sering berguncang. In the fertile valley of Buol lived a peaceful community. Fresh air, abundant fruit, and the blue sea nearby. Only one thing was disturbing. The ground often shook. Suatu pagi, guncangan ITU datang lebih kuat dari biasanya. Groom MM, sebuah suara berat, seperti ribuan batu bergeser, membuat Po menjatuhkan keranjang ikannya. One morning, the shaking came stronger than usual. Groom MM, a heavy sound, like 1,000 rocks shifting, made Pooh drop his fish basket. Po berlari menemui tetua desa, Boke, seorang wanita bijaksana. Nenek, katanya, suara apakah ITU? Apakah tanah kita benar-benar marah? Tetua ITU mengangguk pelan. Itu Pogonak, jiwa raksasa tanah yang belum menemukan tempat tidurnya. Pao ran to meet the village elder, Boke, a wise woman. Grandmother, he said, what is that sound? Is our land truly angry? The elder nodded slowly. That is Pogo, child, the soul of the earth giant who has not yet found his resting place. Jika ia hanya mencari tempat tidur, biarlah aku yang mencarikannya, tekad Po. Ia mengikat tas punggung dari anyaman daun, berisi air dan bekal. Ia harus menemukan Pogo sebelum seluruh desa hancur. If he is only looking for a bed, I will find one for him, Po decided. He tied a backpack woven from leaves, filled with water and provisions. He had to find Pogo before the entire village was destroyed. Po berjalan berhari-hari, mengikuti suara gemuruh. Hutan menjadi semakin sunyi, sampai ia tiba di hamparan tanah datar yang sangat luas. Tidak ada pohon, hanya tanah liat yang lembut dan bergerak-gerak. Pooh walked for days, following the rumbling sound. The forest grew quieter and quieter, until he arrived at a vast, flat expanse of land. There were no trees, just soft, subtly shifting clay ground. Tiba-tiba, tanah ITU bergetar hebat. Hamparan ITU mulai menggulung dan membentuk. Dengan mata besar yang terbuat dari kerikil dan badan dari gulungan tanah liat, bangkitlah raksasa Pogo. Suddenly, the ground shook violently. The expanse began to coil and take shape. With huge eyes made of pebbles and a body of coiled clay, the giant Pogo arose. Raksasa Pogo menggerutu dengan suara dalam. Siapa yang mengusik? Aku mencoba tidur. Kalian di atas sana ribut sekali. Membuatku tak nyaman beristirahat. Po gemetar, tetapi ia beranikan diri. Pogo yang perkasa, kami hanya ingin HIDUP damai. Bisakah kau beristirahat dengan tenang? Giant Pogo grumbled in a deep voice. Who dares disturb me? I'm trying to sleep. You people up there are too noisy, making it uncomfortable for me to rest. Pooh trembled, but he braced himself. Mighty Pogo, we only want to live in peace. Can you please rest quietly? Po lalu mengeluarkan sebuah kain sederhana dari tasnya, yang telah diisi dengan bunga-bunga hutan yang harum. Terimalah alas tidur yang wangi ini, agar mimpimu indah dan tenang, katanya tulus. Pooh then took out a simple cloth from his bag, which he had filled with fragrant jungle flowers. Please accept this scented sleeping mat, so your dreams may be beautiful and peaceful, he said sincerely. Hati raksasa Pogo yang keras melunak. Ia tersenyum kecil, membuat retakan di wajah liatnya. Baiklah Pooh, aku akan tidur. Tidur yang sangat lama. Perlahan, ia mulai menggulung dirinya sendiri, membentuk tumpukan yang semakin tinggi dan padat. Giant Pogo's hard heart softened. He smiled a little, making cracks in his clay face. Very well, Pooh. I will sleep.
a very long sleep. Slowly, he began to coil himself up, forming a pile that grew taller and denser. Dari gundukan tanah raksasa yang menggulung itulah tercipta Gunung Pogogul. Di puncaknya kini terselimut kabut, menjadi penjaga desa yang agung dan tenang. Tanah tak pernah berguncang lagi, berkat keberanian Po. From that coiled giant mound of earth, Mount Pogogul was created. Its peak is now covered in mist, standing as the majestic and tranquil guardian of the village. The ground never shook again, thanks to Pao's bravery.